Pozdrav svima! U današnjem videu odgovorit ću vam na jedno pitanje koje mi ljudi često postavljaju, a to je sa koliko godina sibirski limun počinje da cveta po prvi put i kada daje prve plodove. Svi koji se zanimaju za uzgoj ili već posjeduju sadnicu sibirskog limuna, sigurno sa nestrpljenjem očekuju prve plodove, a ja ću vam danas pokazati na primjeru uzgoja ove vrste i iz mog ličnog iskustva nešto više o tome. Pa prvo da krenemo od početka. Ja sam moju sadnicu Poncirus trifoliata uzgojio iz semena i trenutno možete vidjeti i deo iz tog videa kako da uzgojite sibirski limun iz semena. Ukoliko imate seme i želite pokušati uzgoj sadnica, onda je najbolje da pogledate ceo ovaj video pod nazivom kako uzgojiti sibirski limun iz semena. Inače, ceo video možete pogledati na mom YouTube kanalu, a postavit ću ga i na kraju ovog videa. Inače, Poncirus trifoliata je vrsta koja može da se uzgaja na otvorenom i prezimljava na polju bez ikakve zaštite. Često na internetu kruže informacije da je njegov plod jako kiseo i da je gorkog ukusa ili čak da nije jestiv, a ja sam nabavio nekoliko plodova da ga probam i pravio sam limunadu od njegovih plodova i trenutno možete vidjeti deo iz tog videa. Ukoliko vas zanima kakvog je ukusa i kako izgleda plod iznutra, onda je najbolje da pogledate i taj video i tu možete saznati i kakvog je ukusa i da li uopšte se isplati praviti limunadu od njega. Također, ceo ovaj video možete pogledati na mom YouTube kanalu, a postavit ću ga i na kraju ovog videa. Sadnicu koju sam uzgojio iz semena sam za samo godinu dana starosti iste godine u jesen zasadio u baštu, na stalno mesto gdje je provela i svoju prvu zimu bez ikakve zaštite i gdje je sadnica u proleću normalno krenula da raste. Trenutno možete vidjeti deo iz videa gdje sam vam pokazao sadnicu sibirskog limuna koju sam uzgojio iz semena i koja je tada bila stara 3 godine. I tada je bila negdje oko 140 cm visine. Obavezno pogledajte taj ceo video jer ćete u tom videu čuti više informacije o ovoj vrsti. Inače, sibirski limun se kod nas naziva iz tog razloga zato što može da izdrži velike mrazeve. Ova vrsta je izdržljiva do minus 25 stepeni kada je u fazi mirovanja i zbog toga je dobila taj naziv. Ova vrsta ima velike trnove što može biti kasnije problem kod samog branja, a to ću vam u nastavku video pokazati kako sam ja rešio taj problem kod mene. Prvo cvetanje na mojoj sadnici sibirskog limuna imao sam prošle godine kada je sadnica bila stara 7 godina i to možete vidjeti na ovim fotografijama kako izgleda cvetić sibirskog limuna od otvaranja pupoljka pa sve do malog plodića. I tada je sadnica imala tačno 10 cvetova i od kojih se zametnuo jedan plod i on je na kraju otpao. Inače, kod nekih voćaka se dešava da biljka cveta, ali te godine nemamo plodove, nego sljedeće godine kada biljka obiljenje cveta možemo očekivati prve plodove. Sada ću vam pokazati moju sadnicu koju sam uzgojio iz semena i koja je sada stara 8 godina i kako ona trenutno izgleda. Kao što možete vidjeti, ove godine sadnica je prepuna cveta. Sibirski limun cveta krajem marta i tokom mjeseca aprila, ali ove godine imamo kasne mazeve pa ću vidjeti da li će na ovoj sadnici i biti koji plod. Kod mene već cveta puno vrsta voćaka i imalo su teška osjećenja od kasnog mraza, a za sutra su najavili još jedan mraz. Pošto sadnica sibirskog limuna ima veliko trnje, ja sam trnje odrezao tako da se ne bih izgrebao prilikom branja plodova. I što se tiče oprašivanja, ovu vrstu oprašuju pčele. Vidio sam solitarne pčele i naše domaće pčele koje vredno posećuju njegove cvetove. Dešava se da na internetu ljudi govore kako ova vrsta cveta sa 3 do 5 godina, ali je to po meni nemoguće.
nego često se desi da kada ljudi kupe sadnicu, ta sadnica je stara više godina i iz tog razloga cveta kada je zasadimo stalno mesto, na primjer za 5 godina. Inače, sibirski limun spada u sporo rastuće drvo i to je još jedan od razloga zašto mu treba duže vremena da po prvi put počne da cveta. Ja sam njegove plodove koristio i od njih sam pravio limunadu i ona je meni dobrog ukusa i inače sibirski limun se najviše koristi kao podloga za kaljenje drugih vrsta citrusa. Evo, sada ste saznali nešto više informacija o ovoj vrsti. Ukoliko posjedujete ovu vrstu, napišite u komentaru da li ste probali plodove sibirskog limuna i kako vam se sviđa ili imate neko drugačije mišljenje. Ja ću vam sada pokazati ovu moju sadnicu iz malo bližeg. Evo, pogledajte te cvetove. Ove godine sama sadnica je prepuna cvetova, pogotovo u ovom srednjem delu. Tu je i prošli put po prvi put cvetala. Evo, pogledajte njegovo trnje. Znači, ovi trnovi su sasečeni, tu sad ne možemo više da se izbodemo. A gore, visoko u krošnji, imamo velike trnove. Inače, ovdje što možete da vidite, to je oštećenje od mraza. Znači, sinoć smo imali mraz negdje -3, -4 i vidite, spalilo je njegove mlade listove. Mraz je bio u gornjem delu krošnje, tako da gore je dosta spaljeno, a u donjem delu krošnje većina listova izgleda normalno. Ova sadnica je 8 godina stara i evo, pogledajte debljinu. Znači, kao moj prst palac, negdje otprilike debela, što za 8 godina i nije neka debljina, da je neka druga vrsta drveta, puno bi bilo deblje. Evo, vidite to trnje, znači ima jako velike trnove. I ovi trnovi kad se ogrebete dosta bole. I evo, sada ste vidjeli moju sadnicu sibirskog limuna i saznali otprilike za koliko godina možete očekivati na sadnici sibirskog limuna i prve cvetove i plodove. Pozdrav svima!